উৎসবমুখর পরিবেশে অবশেষে এক মাসের সংযম, ত্যাগ আর প্রার্থনার পর দরজায় কড়া নাড়ছে পবিত্র ঈদ উৎসব। প্রতি বছরের মতো এবছরও হাসমিচকে ঈদ উপলক্ষে বসছে বাজার। প্রতি বছর ভেনাস মোড়ের হাসমিচকে ঈদের বাজার জমজমাট হয়ে থাকে। এবছরও জমে উঠেছে বাজার। নতুন পোশাকের ঘ্রাণ, সেমাইয়ের মিষ্টি স্বাদ, প্রিয়জনদের হাসি, সব মিলিয়ে ঈদ উপলক্ষে উৎসবমুখর আনন্দমুখর পরিবেশ। অধিকাংশ ব্যবসায়ী জানিয়েছেন ভালোই বিক্রি হয়েছে এবছর। ঈদের বাজার জমজমাট। ব্যুরো রিপোর্ট, पॉजिटिव वार्ता। सबसे पहले हर मुस्लिम और हिंदू धर्म सिख ईसाई को हम लोग का अलविदा मुबारक हो। और इस बार अल्लाह करम है, अच्छा बाजार हुआ है और इंशाअल्लाह सबका ही माल खत्म है। बिक्री ठीक ठाक है? हाँ, बिक्री ठीक हो रहा है? बिक्री तो ठीक ठाक है। पहले साल से क्या अच्छा है ना? पहले साल से कुछ डेवलप बड़ा है, अच्छा है। आज कैसा बिक्री हो रहा है? आज तो चांद रात है और प्लस अलविदा भी है। 25 साल के बाद फिर से दोबारा आया है अलविदा, डबल अलविदा। आपका नाम? समीर खान। My name is Lasang Tamang from Darjeeling, the student of Santiniketan Sevaniketan Nursing Institute, Swadhin Campus Annual Festival 2026. With the spirit of culture and youthful enthusiasm, the Swadhin Campus Annual Festival 2026 is going to be held on 3rd, 4th and 5th April respectively. This 3 days festival will come alive with music, dance, cultural program and wonderful performance by young artists, making the event vibrant and memorable. Venue, Swadhin Campus, Bolpur. You are cordially invited to be a part of this joyful celebration. আপনারা দেখছেন পজিটিভ বার্তা প্ল্যাটফর্ম। থিঙ্ক পজিটিভ, বি পজিটিভ।